আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত ডামরা ৩ নম্বর এলাকায় কয়লার অবৈধ কুয়ো খনি বন্ধ করে দিল এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীদের দাবি, বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও বন্ধ হয়নি খনন কাজ। তাই বাধ্য হয়েই তারা বৃহস্পতিবার একত্রিত হয়ে কয়লা খনন বন্ধ করে দেয়। এরপর এলাকার লোকজনেরা একত্রিত হয়ে অবৈধ খনিতে কাজ করা লোকেদের ধাওয়া করে। ভয় তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। बोलिए आप लोग इसको जल्दी से बंद करवाइए। और मोहल्ला मोहल्ला बाहर के रहे वो लोग मान रहा नहीं। हम लोग यहाँ चैलेंज करके जा रहा कि बंद करो, कोई भी नहीं सुन रहा। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बंद करो। यदि नहीं बंद करता तो आप लोग क्या इसको लेकर पुलिस के पास जाएंगे? जरूर जाएंगे पुलिस के पास, लेकिन नाम नहीं बता रहा। मोहल्ला हम लोग को लड़का लोग बाहर जा जाके कमा रहा है। अब मोहल्ला में कोई ना कुछ कर रहा है। কয়লা খনন বন্ধ করা নিয়ে পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠলে সেখানে উপস্থিত হয় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। ডামরা এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এখানে অবৈধ কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে মাফিয়াদের মাধ্যমে। কয়লা খনির দাপট এতটাই বিস্তৃত যে তা এখন মানুষের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এতে তাদের বাড়িঘর মাটিতে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা বেড়েছে। लोग आए कि हम लोग का खदान अब बंद होना चाहिए। क्या दिक्कत है क्या इससे? रोड पार हो रहा है, मोहल्ला में घुसने वाला है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? गरीब आदमी हम लोग का तो अपना जगह जमीन कुछ है ना। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाए? ये तो बहुत दिन से, ये तो यहाँ पर बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन आप हम लोग मना कर रहे हैं, नहीं मान रहे, इसलिए आज हम लोग मैंने ऐसा এদিন কয়েকজন মহিলা তার প্রতিবাদ করতে গেলে মাফিয়ারা তাদের হুমকি দেয়। এরপর এলাকার লোকজনেরা একত্রিত হয়ে অবৈধ খনিতে কাজ করা লোকেদের ধাওয়া করে। ভয়ে তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আশ্বস্ত করে পরিস্থিতি সামাল দেন এবং এলাকাবাসীদের শান্ত করেন। আসানসোল থেকে জয়ন্ত সাহার রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।